वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर आज़म का अमरीका के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और बहाली के लिए मदद पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी की मुलाकात में पाकिस्तान नेवी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग काफ की सदारत का मामला इलेक्शन कमीशन में है। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के आईनी सदर हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन का फैसला चौधरी शुजात हुसैन के हक में आएगा। मुस्लिम लीग काफ के जनरल कौंसिल का आइंदा इजलास जल्द हो रहा है। इजलास में अहम फैसले करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया जाएगा। वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान पाकिस्तान की तकदीर और मईशत के साथ खेल रहा है। पीटीआई इदारों को दबाव में लाकर मर्जी के फैसले लेना चाहती है। इमरान खान ने पाकिस्तान में इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। इमरान खान ने अपोजिशन क़यादत को झूठे मुकदमात में जेलों में डाला। मरियम नवाज को एक फ़ॉन्ट के इस्तेमाल पर 7 साल की सजा दी गई। मुल्क में गद्दार और बागी की बातें खत्म होनी चाहिए। रूस के साथ तेल की खरीदारी के मुआहदे तय पा गए हैं। मार्च में पाकिस्तान को सस्ते तेल की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक। पीटीआई ने अपने मफादात की खातिर इदारों को तबाह किया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुहिम चलाई। उनके अहलकारों और अहल खाना को धमकाया। फवाद चौधरी से ये तवक्को नहीं थी कि वो लोगों को धमकाते। उनके खिलाफ मुकदमा इलेक्शन कमीशन ने दर्ज किया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान। भारतीय यौम जमहूरिया पर LOC के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा रियासत में मुकम्मल हड़ताल। कश्मीरी अवाम के बुनियादी हुकूक सल्ब करने वाले भारत का यौम जमहूरिया मनाना आलमी कवानीन से खुला मजाक है। हुर्रियत क़यादत। और आज़ाद कश्मीर में भी भारत का यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली, शरका का मरकजी शाहराह पर मार्च, भारत के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय गासिबाना और जालिमाना फौजी कब्जा जमहूरी मुल्क होने के दावे की नफी करता है। मुकर्ररीन का खिताब। करके तुम पाकिस्तान की बुनियाद खोखली करने वाले लोगों, अब जब तुम पर मुकदमे बनते हैं, ये वो लोग हैं जो कहते थे कि मुकदमे बने तो हम सीना तान के मुकाबला करेंगे। और सीना तान के आया शहबाज गिल ते पुठा होके वापस गया। सारे ने वेख्या सी, वो कहता सी रंदा। अभी ये रंधावा साहब बता रहे हैं कि अगले 2 मिनट में मोहतरम कैप्टन सफदर साहब आपके दरमियान होंगे। तो मैं जो बात कर रहा था कि ये कहते थे कि हम जो है मर्दाना वार मुकाबला करेंगे। ख्वातीन से माजरत के साथ अंदरों जनाना भी नहीं निकले। और अभी तो आगाज है। हालते तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, पिंकी पीरनी के करतूत, तेरी फ्रंटमैन फरा गोगी के करतूत, पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत का हिसाब लिया जाएगा। PP 152 की गलियों, मोहल्लों और सड़कों पे लिया जाएगा। तैयार हो? तैयार हो? फिर हाथ बढ़ा के अभी हमने बकायदा आगाज करेंगे। जब कैप्टन साहब आएंगे पूरे जोश में इस्तकबाल करने, पूरे जोश में
اور ایک شعلہ بیان مقرر ہمارے درمیان آج آپ کو گرمانے کے لیے کاشف رنداوا صاحب موجود ہیں، تو ابھی تھوڑی دیر میں باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ پاکستان، مزہ نہیں آیا، زور، پاکستان زندہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ناظرین، نیوز شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ کمل، اور پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خطے میں مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان منظم اور وسیع البنیاد رابطوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے جنیوا میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس سمیت سیلاب کے بعد پاکستان کی تعمیر نو اور بحالی کی کوششوں کے لیے امریکہ کے مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی سیلاب کے بعد بحالی کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی اور اصلاحات کے لیے حکومتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان نیوی کے حوالے سے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی نگران صوبائی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس پشاور میں ہوئی۔ نگران حکومت کے 14 ارکان نے بحیثیت صوبائی وزراء اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے نگران صوبائی وزراء سے حلف لیا۔ بحیثیت نگران صوبائی وزیر حلف لینے والوں میں عبدالحلیم قصوریہ، سید مسعود شاہ، حامد شاہ، ایڈوکیٹ سابل نصیر، بخت نواز، فضل الہی، عدنان جلیل، شفیع اللہ خان، حاجی غفران، خوشدل خان ملک، تاج محمد آفریدی، محمد علی شاہ، جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کیسر اور شاہد خان خٹک شامل ہیں۔ حلف برداری کی تقریب میں نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان، مختلف محکموں کے سربراہان سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کہتے ہیں کہ ملک میں قانون شکنی پر قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، غدار اور باغی کی باتیں ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ تیل کی خریداری کا حتمی معاہدہ مارچ میں ہوگا، جس کے بعد پاکستان کو سستے تیل کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ وزیر مملکت خزانہ ڈاکٹر مصدق ملک نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ایل پی جی کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے وزیر اعظم نے توانائی کے سستے ذرائع تلاش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گردشی قرضے کو ختم اور ملک کے انرجی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے۔ مارچ ختم ہونے سے پہلے پاکستان اور روس کے درمیان ایک معاہدہ طے پا جائے گا، جس کے ذریعے سستا خام تیل جو دونوں ملکوں کے لیے بینیفیشل ہوگا وہ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام کام جو کئی سالوں میں نہیں ہوا، جو کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو جیبوں سے کاغذ لہراتے ہوئے دیکھا کہ میں بات کر رہا ہوں سستے تیل کی، میں بات کر رہا ہوں سستی، کچھ نہیں ہوا۔ 45 دن کے اندر یہ معاملہ طے پا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے معاہدہ کیا اس کے تحت ایک ہولسٹک انرجی سیکیورٹی پلان جو ہے اس سال کے آخر تک مکمل ہوگا، جس میں ایل این جی بھی ہوگی، جس میں گیس بھی ہوگی، پیٹرولیم کے علاوہ۔ وزیر مملکت پیٹرولیم نے کہا کہ عمران خان ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، ان کے دوست بھی ان کے نشانے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں غدار اور باغی کی باتیں چھوڑ دی جائیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے تاکہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور نوجوانوں کو روزگار کے یکساں مواقع میسر آ سکیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے مفادات کی خاطر اداروں کو تباہ کیا۔ عمران خان معاشرے میں انتشار کے ذمہ دار ہیں۔ ان کے امر بالمعروف اور سائفر کے بیانیے جھوٹے ثابت ہوئے۔ اگر یہ لوگ الیکشن کمیشن کو اس طرح دھمکیاں دیں گے تو پھر یہ اپنا جمہوریت کا دعویٰ بند کرتے۔ مزید کیا تفصیل ہے بتا رہی ہیں صدف افضل۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تو پی ٹی آئی دور میں ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی نے منظم انداز میں الیکشن کمیشن کے خلاف مہم چلائی۔
انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو بھی دھمکایا گیا۔ عمران خان نے عدالتوں کو بھی دھمکیاں دیں۔ ملک احمد خان نے کہا کہ فواد چودھری سے یہ توقع نہیں تھی، ان کے خلاف مقدمہ الیکشن کمیشن نے درج کیا ہے۔ فواد کو نہیں دھمکی دینی چاہیے تھی، یہ وہ فواد ہے ہی نہیں۔ میں اس فواد کو جانتا ہوں، میں کنڈیم کروں گا اگر کسی قسم کی کوئی بروٹیلٹی ہوگی۔ کیا حق تھا فاروق حبیب کا؟ یہ فاروق حبیب پولیس کو obstruct کریں، ان کے خلاف ایف آئی آر بنتی ہے obstruct کرنے کی۔ اس طرح کی بدماشی کر کے ایک اسٹیٹ کی مشینری کو obstruct کرنا، ایک رجسٹرڈ ایف آئی آر، there is a complainant، ایک ڈیو پروسیس ہے۔ کیسے فاروق حبیب یہ بات کر سکتے ہیں؟ جائیں اور وہ جا کے ٹول پلازے پہ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر جا کے اس کو روکیں اور پولیس کی گاڑی کے اوپر جا کے مکے برسائیں اور ان کو بینک کریں۔ یعنی آپ جرم بھی کریں اور آپ کو پوچھے بھی کوئی نہ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ عمران کی حکومت میں ڈسکا الیکشن میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی۔ عمران خان خود جس جرم کے مرتکب ہوئے، آپ دوسروں پر اس کا الزام لگاتے ہیں۔ ڈسکا کے الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی عمران کی گورنمنٹ میں، عمران وزیر اعظم تھے اور ان کے جو عثمان بزدار تھے وہ اس وقت وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے۔ وزیر اعلیٰ کے ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے طاہر خورشید، اور طاہر خورشید اس آپریشن کے انچارج تھے۔ ایک الیکشن جو ان کے داماد جیتے۔ یہ تحریک انصاف کو پنجاب میں کچھ دامادوں کی بڑی حمایت حاصل ہے۔ ایک داماد وہ تھے جو کہ پرنسپل سیکرٹری کے داماد تھے، اور ایک آج کل اور داماد کا بڑا چرچا ہے۔ ان کا یہ اعتراض تھا عمران کا، وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف فیصلے دیتا ہے، یعنی جو فیصلہ میرے حق میں آئے، تحریک انصاف کے اور عمران خان کے حق میں آئے، وہ فیصلہ قابل قبول، اور جو فیصلہ ان کے خلاف آئے وہ شخص ملک دشمن بھی ہے، وہ شخص ملک کا غدار بھی ہے، وہ شخص انصاف کا قتل بھی کرتا ہے۔ ملک احمد خان نے کہا کہ بیرونی سازش سفر کرتے کرتے محسن نقوی تک پہنچ گئی ہے، محسن نقوی کی ساکھ کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آئے تو یہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ 30 آدمیوں کی پارٹی تھی، باقی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے ساتھ جوڑا گیا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ کہ مسلم لیگ نون کے حوصلے کو شکست دے دیں گے، یہ سمجھتے تھے عمران خان اور اس کا ٹولہ، یہ سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ نون صرف باتوں کی شیر ہے۔ آج کیپٹن صاحب آپ کے سامنے پی پی 152 کے شیر بیٹھے ہیں، جنہوں نے مشرف کی آمریت کا سامنا کیا، جنہوں نے عمران خان کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا سامنا کیا۔ 2018 کے الیکشن میں سب سے زیادہ پرچے اگر کسی حلقے میں ہوئے تھے تو وہ 152 کے جیالوں پر ہوئے تھے، جانثاروں پر ہوئے تھے۔ آج پاکستان کا جو حال ہے، اس کا ذمہ دار وہ تمام کردار ہیں جنہوں نے 2018 کا الیکشن چوری کیا تھا۔ آج پاکستان کی مہنگائی کے ذمہ دار وہ تمام کردار ہیں جنہوں نے 2018 میں ایک سلیکٹڈ کو پاکستان پر مسلط کیا تھا۔ میں آپ سے تو بات کرتا رہتا ہوں، آج ہم اپنے قائد کیپٹن صفدر صاحب کی بات سنیں گے، ان کی قربانیوں کی داستان سنیں گے۔ آج پاکستان کو دوبارہ
जो मुस्तहकम करने की जिद्दोजहद का आगाज हुआ है, उसकी पहली कड़ी मरियम नवाज साहिबा की पाकिस्तान वापसी है, और उसके बाद आपका और मेरा कायद नवाज शरीफ आएगा। और जब नवाज शरीफ आएगा तो फिर सारे लोटों और लुटेरों का एहतसाब होगा। मैं आपकी तालियों की गूंज में हमारा भाई एक शोला बयां मुकर्रर मुस्लिम लीग यूथ विंग पंजाब के साबका सदर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई को अपने दौर की तमाम बदउनवानियों और लूट मार का हिसाब देना होगा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम की खिदमत की है और अवामी खिदमत का ये सफ़र जारी रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएं वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि मुस्लिम लीग क़ाफ की सदारत का मामला इलेक्शन कमीशन में है। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग क़ाफ के कानूनी और आइनी सदर हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़रा ने कहा कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन का फैसला चौधरी शुजात हुसैन के हक में आएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ग़ज़ाए तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ तारिक बशीर चीमा ने कहा कि मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात हुसैन की सदारत में हुकूमत की इत्तेहादी है। मुस्लिम लीग क़ाफ के संजीदा लोग चौधरी शुजात हुसैन के साथ हैं। परवेज़ इलाही ने पार्टी इलेक्शन कराने का ड्रामा किया है। सरमायाकारी बोर्ड के वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में मुस्लिम लीग क़ाफ पंजाब में इंतखाब के लिए भरपूर तैयार है। चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने की खबरें बेबुनियाद हैं। वफाकी वज़रा ने कहा कि मुस्लिम लीग क़ाफ की जनरल कौंसिल का आइंदा इजलास चल हो रहा है, जिसमें अहम फैसले और चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा है कि साबिका हुकूमत सिर्फ दावों तक महदूद रही है। इस्लामाबाद में फैसल करीम कुंडी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को माशी मसाइल से निकालने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। ज़राअत के शोबे में तरक्की के लिए इक़दामात जारी हैं। इमरान नियाज़ी अपने दौर में मुखालिफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे, हमने किसी मुखालिफ को जेल में नहीं डाला। मईशत का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने देखा है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने बातें तो बहुत की, ड्रामे तो बहुत किए, दावे भी बहुत किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बदतरीन हालात पैदा कर दिए पाकिस्तान में। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है सर जोड़कर बैठकर ये तय करने की कि किस तरीके से पाकिस्तान को इन मुआशी मसाइल से निकाला जाए, किस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को तरक्की दी जाए, किस तरीके से पाकिस्तान के अवाम के मुआशी हालात बेहतर किए जाए और मुल्क किस तरीके से तरक्की करेगा। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंटी ने कहा कि फवाद चौधरी को इदारे के खिलाफ बयान देने पर गिरफ्तार किया गया। पीटीआई हमेशा इदारों को सियासत में घसीट कर लाना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के मैंडेट पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इकरार किया कि उन्होंने शौकत खानम की रकूम इस्तेमाल की। हम इमरान खान को सियासी मैदान में शिकस्त देंगे। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं, हम इदारों का एहतराम करते हैं, किसी की गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारी के हामी नहीं। पीटीआई वाले इदारों को दबाव में लाकर अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, तफसील बता रहे हैं नवीद हयात। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क और रियासत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अगर इन कुर्बानियों को कोई शक से देखेगा तो फिर हम भी जुबान रखते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को ताहयात एनआरओ मिला है, इसका हिसाब कौन देगा। हमने इस रियासत के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। हमने इसके 4 साला गंद को साफ करने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। क्या इंटेलिजेंस अदारों के इल्म में नहीं है कि यह महंगाई क्यों हुई है? 4 साल हर बच्चा पाकिस्तान का यह बात करता था कि अगर इसको 6 माह और दे दिए गए इमरान खान को, या ये अपनी टर्म पूरी कर गया तो इसका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर हमें क्या जरूरत थी अपनी गर्दन पेश करने की? हमने इसलिए पेश की कि कौमी जमातें
बनती इसलिए हैं कि वो रियासत पे कुर्बान हो जाएं। हम रियासत पे कुर्बान हुए हैं। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि गिरफ्तारियां पहले भी हुई हैं। पहले ना तो अदालतें लगती थी और ना ही इसका मीडिया पर कोई तस्करा होता था। पीटीआई वाले कहते हैं कि इदारे या रियासत रेड लाइन नहीं है, बल्कि इमरान खान रेड लाइन है। अगर इनको गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को मुल्क दुश्मनी और नौजवानों की मनफी जहन साजी से रोका जाए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई वाले जब पकड़े जाएं तो बेबुनियाद वावेला शुरू कर देते हैं। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में सारी सियासी जमातें इलेक्शन चाहती हैं, लेकिन मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन से ही जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम होगा। तलाल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक कराए जाने वाले इलेक्शन ही कबूल किए जाएंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल होना चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता दौर में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। CPEC समेत कई नए मनसूबे शुरू किए गए। उन्होंने कहा कि 2018 में हुकूमत की तब्दीली से पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रुक गया था। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आपको आगाह करते चलें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अशिया खुरनोश की वाफिर दस्तियाबी और कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए पेश की मनसूबाबंदी की हिदायत की है। इस्लामाबाद में नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी की हौसला शिकनी के लिए सूबाई हुकूमतें फ़ौरी इक़दामात उठाएं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतें ज़िले इंतज़ामिया को हिदायत करें कि आटा मिलों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करें। उन्होंने कहा कि रसद और तलब के दरमियान फ़र्क कम करने के लिए मुतालिका इंतज़ामिया मौसर इक़दामात उठाए। वफाकी वज़ीर ने वज़ारत फ़ूड सिक्योरिटी से कहा कि तमाम सूबों से मिलकर अशियाए खुरनोश की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि तालीम के हुसूल के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। इल्म की खोज से इंसान नई मनाजिल तय करता है। लाहौर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 12वें कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। उनके खिताब की तफसील बता रहे हैं आसिम नज़ीर भट्टी। लाहौर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 12वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि इल्म के बगैर दुनिया का कोई मुल्क तरक्की करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। साइबर टेक्नोलॉजी के मैदान में इस वक्त 8 करोड़ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है और दुनिया इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि हमारी मुल्की आबादी में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात की भी ये जिम्मेदारी है कि वो बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल करने के साथ स्कूलों से बाहर रह जाने वाले बच्चों को स्कूलों में लाकर ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने में अपना किरदार अदा करें। इल्म इतना बढ़ रहा है कि इस वक्त कंप्यूटर्स उसको हैंडल नहीं कर सकते। अगर आपको ये गलत फहमी है कि कंप्यूटिंग इतनी बढ़ गई है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, दे कांट हैंडल द एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ द वर्ल्ड। इल्म इतना बढ़ रहा है कि साइबर टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया को 8 करोड़ लोग चाहिए। आज ममालिक मेरे मुल्क की तरफ देखते हैं कि यार यहाँ तो यूथ बल्ज है, इसको इस्तेमाल होना है, लिहाजा भूखे हैं ममालिक आपके ह्यूमन रिसोर्स के लिए। इस मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में गोल्ड मेडल्स और तारीफी इसनाद भी तकसीम की। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खारजा अमूर की वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खैर ने कहा है कि भारत के मनफी रवैये के बावजूद पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की राह पर गामजन रहेगा। सेनेट इजलास में वक्फा सवालात के दौरान वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खैर ने ऐवान को बताया कि भारत के साथ इस वक्त तिजारत पर कोई बातचीत नहीं हो रही। भारत को मुज़ाकरात के लिए अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। मज़ीद तफसील जानेंगे रिजवान आरिफ से। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। वक्फा सवालात में खारजा अमूर की वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी खैर ने कहा कि भारत में अकलियतों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। मोदी से मुतालिक BBC की डॉक्यूमेंट्री इस बात का सबूत है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बैकडोर डिप्लोमेसी के हवाले से अवाम को गुमराह किया गया। That currently the hostility which is coming in from the other side of the border is of unique nature. We have all seen the BBC documentary which has been banned in the professed biggest democracy of the world. I think the curtailment of facts that has been imposed on Pakistan by India is now on exhibit to the rest of the world through this documentary. Ever since this government has come into power, there has been no back channel diplomacy
untold to the rest of the world. Back channel diplomacy اگر result oriented ہو تو ضرور ہونی چاہیے. اس وقت کسی قسم کی back channel diplomacy نہیں ہو رہی, کسی قسم کی ٹریڈ کے اوپر اس وقت بات چیت نہیں ہوئی. سینٹ اجلاس میں ملکی معیشت پر بحث سمیٹتے ہوئے وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ سابقہ حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ پن کی نہج پر پہنچایا. ملکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے IMF پروگرام پر مکمل عمل درآمد سمیت مؤثر حکمت عملی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر سنجیدگی سے انتظامی اصلاحات کرنا ہوں گے. We were taking the right steps and others were politicizing it for their political gains. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم پراسپرس پاکستان میں ہوں تو چھوڑیں یہ اپنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں اور ملکی مفاد پہ بات کریں. سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے جس پر تنقید درست نہیں. وزیر مملکت شہادت حسین عوان نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے ملک بھر کے کاشتکاروں کو اندازاً 529 ارب روپے سے زائد کے نقصانات ہوئے. کسانوں اور کاشتکاروں کو ریڈیو پاکستان پر مفید معلومات کی فراہمی کے لیے وزارت اطلاعات کو خط لکھیں گے. سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ڈالرز میں LC نہ کھلنے کی وجہ سے مختلف صنعتوں کو درپیش مشکلات کا ذکر کیا. سینیٹر فاروق ایچ نائک نے وفاقی وزراء مملکت اور معاونین خصوصی کی گاڑیوں پر قومی پرچم لہرانے سے متعلق چیئرمین سینٹ کی رولنگ کا مطالبہ کیا. سینیٹر بہرامند تنگی اور سینیٹر پلوشا خان نے سابق دور میں سیاسی قائدین کو انتقام کا نشانہ بنائے جانے کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ اب عمران نیازی گرفتاری سے بچنے کے لیے جگہ جگہ پناہ لیتا پھر رہا ہے. سینٹ کا اجلاس صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور ناظرین، کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں تاکہ عالمی برادری پر یہ دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ بھارت کی جانب سے کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے سے مسلسل انکار کا نوٹس لے. KMS کے مطابق یوم سیاہ منانے کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے. قابض بھارتی انتظامیہ نے آج یوم جمہوریہ کے موقع پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں حفاظتی اقدامات کے نام پر چھاپوں اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا. سری نگر کے کرکٹ اسٹیڈیم جہاں آج نام نہاد بھارتی یوم جمہوریہ کی مرکزی تقریب ہو رہی ہے اس کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو خاردار تاروں سے سیل کر دیا گیا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا کہ بھارت جمہوری ملک کہلانے کا ہرگز مستحق نہیں ہے کیونکہ اس نے کشمیریوں کا حق خود ارادیت طاقت کے بل پر سلب کر رکھا ہے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال. بھارت کا یوم جمہوریہ مقبوضہ کشمیر میں نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بلکہ آزاد جموں کشمیر میں کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور پوری دنیا میں بسنے والے کشمیری آج یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے بھی، اور ساتھ ساتھ اگر ہم کشمیر کی بات کریں، افغانستان کی بات کریں تو ان تمام معاملات پر آپ گہری نظر رکھتے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ. بہت شکریہ جناب. آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ایک دفعہ پھر 26 جنوری بھارت کا یوم جمہوریہ کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. یہ کس طرح کا یوم جمہوریہ یا کس طرح کی جمہوریت ہے کہ سب سے بڑی تقریب اگر وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں تو راستے ہی بند کر دیے گئے ہیں، لوگوں کا بنیادی حق، جمہوری حق تو دور کی بات ہے، بنیادی حق ہی سلب کر لیا گیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ یوم جمہوریہ تو نہیں بلکہ جمہوریت کا جنازہ ضرور ہے. یوم جمہوریت کا جنازہ ضرور اس کو کہا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے، اور ڈیموکریسی کا سب سے پہلا اصول جو ہے وہ حق خود ارادیت دینا، یعنی کہ لوگوں کو ووٹ کا اختیار دینا. کیا وجہ ہے کہ بھارت جو ہے ووٹ کا رائٹ دینے سے کترا رہا ہے؟ حالانکہ یہ وہ قراردادیں ہیں جو یونائٹڈ نیشن میں اس نے خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ یہ لے کے گیا اور کہا کہ ہم حق خود ارادیت دیں گے. آج ایک ریاست جو ہے اپنا وعدہ وفا کرنے سے جو ہے گریز کر رہی ہے، کان کترا رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ ایک طرف تو یہ عالم ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اس کو دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ بنا دیا گیا، جہاں 9 لاکھ فوج جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کی اور ریاستی دہشت گردی کی اعلیٰ مثال بن کے جو ہے وہ دنیا کے سامنے ابھری. اس پہ یونائٹڈ نیشن جیسے اداروں کی رپورٹیں موجود ہیں، اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل، دیگر ہیومن رائٹس واچ اور مطلب دنیا جہان کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی اس کے اوپر مفصل چیزیں جو ہیں موجود ہیں. یہاں 60,000 نوجوانوں کو پچھلے چند سالوں کے اندر جو ہے اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا گیا. تقریباً 12,000 کے قریب لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا کے پولیس اور فوجی چوکیوں کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا گیا اور ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا.
इसी तरीके से 17,000 18,000 औरतों की इज्तिमाई आबरू रेजी हुई। ये कौन सा तरीकाकार है? आप देखें ना, भारत अगर एक तरफ कश्मीर को अगर अगर वो जो कहते हैं, मैं तो इसको नहीं मानता और ना ही कोई मानेगा, लेकिन ये जो अटूट अंग की बात करते हैं, क्या अपने लोगों के साथ ऐसा जुल्म और तशद्दुद होता है? क्या ऐसी दहशतगर्दी, वो भी रियासत की सरपरस्ती में और रियासती इदारों की सरपरस्ती के अंदर? गजब खुदा का, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह से जो है वो वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उनको तशद्दुद किया जाता है, उनको उठा उठा के जेलों में बंद किया जाता है, उनके घरों की चादर और चारदीवारी को पामाल किया जाता है, उनकी मजहबी रसूमात के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। आप इंटरनेशनल कवानीन को जो है वो अपनी जूते की नोक के ऊपर रखते हैं, उसके बावजूद जो है मगरिब जो है आपके खिलाफ इसलिए लबकुशाई नहीं करता क्योंकि आप जो है वो चीन के खिलाफ जो है वो एक कुव्वत बनने की ख्वाहिश रखते हैं। असल बात यह है कि यौम जमहूरिया इनका ये बनता ही नहीं है, इनको शर्म आनी चाहिए। शर्म से डूब मरने का मकाम है मोदी सरकार के लिए और मोदी हुकूमत के लिए कि आप जो है वो बकायदा एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, आपने जो कोविड के अंदर लोगों पे जुल्म किया, कश्मीर में पानी छोड़ दिया गया, आपको याद होगा जिस तरीके से वो सैलाब लाया गया, वो बकायदा एक सोचा समझा मंसूबा था। बिल्कुल, वो एक सोचा समझा मंसूबा। अच्छा अब्दुल्ला साहब, पूरी सूरत हाल हमारे सामने है। हम ये देखते हैं कि भारत की जानिब से जुल्म का जो भी सिलसिला शुरू किया गया, वो जिस भी इंतहा को पहुंचा, वो हमारे सामने आया और जल्दी या देर से उस पर रिपोर्ट्स भी आई, आलमी इदारों ने उसको पॉइंट आउट भी किया। और फिर यौम जमहूरिया की अगर हम बात करें भारत के, तो हर साल इस दिन को कश्मीरी यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कब तक इस दिन को सिर्फ एक पैगाम के तौर पर मनाया जाता रहेगा और ये पैगाम आलमी बिरादरी को देने की कोशिश की जाती रहेगी कि अब कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। आलमी बिरादरी एक्टिव कब होगी ऐसे कि वो कश्मीरियों को उनका हक दिलवा सके? देखिए, आलमी बिरादरी सिर्फ तब एक्टिव हो सकती है जब आप जो है उनके साथ खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान उस मुकाम के ऊपर लाना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत न्यूक्लियर रियासत है। ऐसी सूरत हाल में हम कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहते जिससे कहीं मसला कश्मीर को जो है नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचे या इस खित्ते के अमन को जो है धचका लगे। लेकिन जिस तरफ मामलात ले जाए जा रहे हैं वो फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इस चीज को उसकी कमजोरी न समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है मजबूत मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह और पूरी अवाम जो है अपनी हुकूमत और अपनी रियासती इदारों के साथ खड़ी है। मसला कश्मीर के ऊपर हमारी कोई जो है वो मुतजाद राय नहीं है, हम यकजान दो कालिब की हैसियत रखते हैं और इसके ऊपर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा जो हैं उनकी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। कश्मीरी दोनों तरफ अतराफ जो हैं उनकी एक दूसरे के साथ लाजवाल मोहब्बत है, पाकिस्तान की लाजवाल मोहब्बत है। आप ये देखें ना कि जब राहुल गांधी जो है वो बाकायदा एक जहाज के अंदर लेके गए सहाफियों को, तो कमाल ये है कि श्रीनगर एयरपोर्ट से उनको बाहर नहीं आने दिया गया, जहाज के अंदर से बाहर नहीं आने दिया गया, क्योंकि जो वहां जुल्म की दास्तानें जो रकम हो रही थी वो भारत जो है वो दिखाने के लिए तैयार नहीं था। ये है असली हकीकत। पाकिस्तान में ऑब्जर्वर ऑफिस मौजूद हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर ऑब्जर्वर यूएन के दफ्तर जो है उनको इजाजत नहीं है। इसी तरीके से यूएन के किसी बंदे को वहां जाने नहीं दिया जाता। आखिर भारत वहां कौन सा घिनौना खेल है इंसानियत सोच जो वो वहां खेल रहा है और जो दुनिया को दिखा नहीं रहा। अभी आपके टीवी के ऊपर जिस तरीके से लोगों की वो हालत जार को दिखाया जा रहा है, शहीदों को दिखाया जा रहा है, उनको घरों से जिस तरीके से रदोकोब करके जो है निकाल दिया गया, गायब कर दिया गया, पूरे हर गली हर मोहल्ले कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसके ऊपर खारदार तारें जो है ना लगाई गई हों, लोगों की तालीम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। गजब खुदा का कि अली गिलानी जो है उनको रात को तदफीन कर दी गई, उनके लोगों को बगैर बताए आप यानी कि एक जो ऐसी जसद खाकी से आप डरे में हैं जिसकी रूह जो है अपने अल्लाह को खालिक के हकीको मिल चुकी है, आप जो है उसके जसद खाकी से डरते हैं। ये आप भारत अपने आप को एक ताकत कहता है, ये न्यूक्लियर ताकत है, ये जमहूरी ताकत है, ये मुआशी ताकत है। अगर ऐसी ताकत है तो फिर इस ताकत के ऊपर तो 4 हरफ ही भेजे जा सकते हैं। अच्छा अब्दुल्ला बिन गुल साहब, हम देख रहे हैं कि आलमी जो ताकतें हैं या फिर आलमी बरादरी है, बड़े ममालिक हैं जिनके
इक्तिसादी मफादात हो सकते हैं भारत के साथ, तजारती, माशी, कारोबारी मफादात हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो कि बात करती हैं आज़ादी इजहार राय की। अगर खुदा न खास्ता कहीं पर भी किसी अक़लियत के हवाले से कोई बात होती है तो फ़ौरन से पहले हम देखते हैं एहतजाज भी शुरू हो जाते हैं और बातें भी शुरू हो जाती हैं और मुतालबात शुरू हो जाते हैं हुकूमतों से। भारत के हवाले से आलमी मीडिया का किरदार, पाकिस्तान तो अपना किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट चैनल भी कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ रिपोर्ट्स तक महदूद है। देखें, बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया को बड़ा अच्छी तरीके से मालूम है। आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल जो है बाकायदा जो है मगरिब के मीडिया में, खासतौर पे अमेरिका के मीडिया में, यूरोप के मीडिया में बड़ी जो है वो किस्से कहानियां आना शुरू हो गए और भारत को जो है वो जान के लाले पड़ गए। अभी जो बीबीसी की रिपोर्ट आई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन भारत जो है वो हठधर्मी का शिकार है। ये वही भारत का वजीर आजम है